चल रहा है। बर्फ, किसी को बर्फ देखनी है? आओ यहाँ आओ, पता चलेगा। जितनी बर्फ देखनी है ना अंदर सब खत्म हो गई। बर्फ नहीं, वो बर्फ नहीं चाहिए। भाई वार्म अप करना पड़ रहा है। स्नोफॉल पूरा बात करके बनाओ क्या यार। वही तो कह रहा हूँ यार, अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो ये नमक की तरह गिरता है, हल्के 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 हल्के, पत्थर जैसे नहीं गिरता है। पत्थर जैसे नहीं गिरता है। और उसके बाद धीरे धीरे अगर थोड़ा गर्म हो गया तो पानी, और एल्स जैसे आप देख रहे हैं पत्थरों के ऊपर या इन पेड़ों के ऊपर स्नो। लवली लवली। वेलकम टू सेला पास। जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल कवर्ड विद स्नो। इट्स December 4th 2020 after pandemic, everything just opened up. अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, और यहाँ इससे वर्स्ट होने से पहले इसी सीजन आ जाए। अल्टीमेट स्नोफॉल हुआ है और मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज बैसाखी टॉप all over. I'm telling you, all over is just one thing, that is snow. Your left low, right low, ऊपर देखो नीचे देखो. This video is for everyone जो भी सोच रहे थे कि ये साल कहीं घूमने को नहीं गए, तो please come down to Tawang. And at this moment we are at Sela Pass. मैं भेज दूंगा भाई तेरे को। टेंशन मत ले, 2 नंबर में एकदम स्लो जा रहा हूं ताकि मजा ले सके। वही। Just look at this. Just look at this. Just. आइए सब लोग आइए, आप लोग देखिए तवांग। डिम्पोक मारी दिया आपको। माय गॉड। 뭐 매너 잡아 있잖아. 얘한테 색 너무 많이 बस प्योर बड़ा दबा 있잖아 यार। So जितना स्नोफॉल चाहिए टू एंजॉय विंटर्स, ये अभी एकदम परफेक्ट है। आई एम समीर हजारिका, तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बिंदास आए। सो दिस इज व्हाट इज विंटर्स।
बहुत ही लवली व्यू है। এই পাইনখন চা পাইনখন আগত দেখিছো ও পাথৰে এখন পাথৰ হয়। মই পাইন বুলি ভাবিছো। It's a huge block. So if you are thinking like we are driving a Kia Seltos and it's a performed बहुत बढ़िया। अभी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए पांच तरह दिलजीत दोसांझ जी का गाना वो स्टॉप हो रखा है। So कमेंटर भी बैठा रहा है इस समय। and बेबी बोलो। this is Raju Kudus, This is our pilot. Hi. Priyanka, ठंडा हाय बहुत Doctor. ठंडा। and can you help like और मैं This हूँ आपका is- anchor Samir. so let's enjoy। so बैसाखी के बाद भी 13 किलोमीटर है सेला के लिए, लगभग 10 अभी तो 10 होना चाहिए। सो अगर यहाँ ये हालत है तो डेफिनेटली सेला पास विल बी द बेस्ट टाइम टू कैप्चर एनी काइंड ऑफ लाइक फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। सो इसको कंटिन्यू आप लोग मेरे हिसाब से तो मेरे कैमरे से अच्छा है कि आप लोग खुद आएँ, देखें, इस चीज़ को एंजॉय करें एंड it's a very good experience। like मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। so just have a look all around this narrow road, the valley, it's ultimate everywhere। And to drive very slow, और एक बार कर। हाँ बैठ गई। 1 सेकेंड ना।
चल रहा है, ठीक है चल गया वो, मतलब हम लोगों को उसका टेक्निक नहीं पता है आगे। हाँ चल रहा है। बर्फ, इसको बर्फ देखनी है, आओ यहाँ आओ, पता चलेगा। जितनी बर्फ देखनी है ना सब मिलेगा। की थी ना अंदर, सब खत्म हो गई। बर्फ नहीं, आओ बर्फ नहीं चाहिए। भाई वार्म अप करना पड़ रहा है खड़े खड़े, इतना ठंडा है। ये हमारे भाभी है। हो गया बाद में मैं बहुत माँ कसम अल्टीमेट ডিস্টেন্স ৰাখা নাই, ই অন বজাই আছে পিছত। কোনে এইকেইটা আমাৰ এইকেইটা ক'ত যাব সি বান্ধি আছে এইবিলাক যাব ন আকৌ এটা অহাৰ পিছত কৈ আছা এইবিলাক কৈ পেলাই ভাল লগাই থাকে आवाज दी थी। मैं खुद ही लूँ कैसा है, बोलते सीधा है अभी और कुछ नहीं है। ओके, सीधा जाते रहिएगा, दिख जाएगा आपको। এইটো নাচাও কিয় ইফালে কেক হৈ আছে হেৰি ভেনিলা জমি গৈছে এইটো চেনে নাই মানে এই ট্ৰাকত চেন নাই আকৌ ৰখিবি এনেকৈ যাব আৰু ভাড়া দিলে মানে গৈছিল নি প্ৰাইভেট গাড়ীগিলা গাড়ী দিব আকৌ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ to Sela Pass or Gate 2. ठीक है, चलते रहे नहीं चाहिए, चलते रहे, वो बाकी देख लेंगे। Sela Pass